ang mali. Ikaw ay mali kanina. What's up, guys? What's up, guys? Ayun guys, for today's video, Math Challenge! Okay, so ngayon na lang ulit tayo nakapag-vlog dahil kagagaling lang ni Hana galing sa sakit. Okay, so ayun guys. Okay, na-miss namin kayo guys. Kaya guys, kung na-miss nyo rin kami, huwag nyo kalimutan i-like ang aming video na to. At syempre guys, huwag nyo na rin i-skip yung aming ads. Para naman masayang-masaya kami ngayong 2026. Yes! Okay guys, mag-uumpisa na tayo. Sinong una maka 5 points, siya naman nanalo ng 100 pesos. Taas kamay, taas kamay. Yes, 5 points lang kasi si Hana kakagaling lang baka mabinat. Okay? So mamaya na tayo guys mag-shoutout. Mamaya na tayo mag-shoutout kaya abangan nyo guys ang shoutout namin. Talaga ako. Yan. Yan guys, bago namin kayo i-shoutout, huwag niyo munang kalimutan i-like ang aming video na to. Huwag mo kalimutan. Okay? Basic math challenge lang tayo guys, para hindi mabinat si Hana. Okay? Okay ba Hana? Okay. Okay. So Hana, huwag ka masyado ma-pressure kasi baka mabinat ka. Okay? 100 pesos lang to. Okay? Fish, ang galingan mo, mama, galingan mo. Okay? Galingan nyo guys, baka mabinat kayo. Okay, shoutout sa mga nanonood dyan. Mahal na mahal namin kayo, kaya huwag niyo nang kalimutan i-like ang aming video. Yeah. Like, Game. silaw. 146. Basic lang to para hindi mabinat si Hana. 146 times. Nahirapan na. Ano, 146 times 2. Christian. 146 times 2? Yes. Ha? 1, 294. 2, 292. 3. 292. Is correct, Christian. Nakakainis. Uy, mali! 6 plus 6. 146 times 2. Yes. 292. 200. Ano mama sagot, mama? Tama. Okay, Hana, chill ka lang, baka mabinat ka. So, mama, chill ka lang dyan. Naka-zero ako guys. Game. Chill. 88 times 88 times 4. Hana. Wait lang. 1, Ano? 2, 3, 396. 4, 5. 88 300. times 4. Tama ba? Ang sagot mo, Hana? Ay, 326 daw pa. Basta Ha? Wrong. 392. Game. 88 times Ay, mali. 4. Mama. Ako. 1. Mama. 52. Is correct, mama. Ay, wow. Mali ko talaga yun. Okay, mama. 1 point. Binali. Pinali daw niya. 155 times Para may chance sila. 155 times 4. Hana. Ako? 155 times 4. Okay, 1, Hindi pa kasi siya masyadong ano, guys. 2, 3, 150 po. Alam ko na. 6. 4. 620. Tama! Store. Okay, all one na kayong tatlo, guys. Magaling. Magaling yung bagong galing. Yes, guys. Magaling talaga. At syempre, bago natin matapos to, shoutout muna kay Mr. Hawaii. Shout out, Mr. Hawaii. Okay, shoutout sa inyo. Shoutout sa iyo, Mr. Hawaii. Okay? Game. All one na kayo. 77 times 77 times. 77 times 5. Chris. Lala ko talaga yun! 1, Hindi ako yun. 2, 3, 300. 4, 300. 5. Wrong. Game. 77 times 5. Hana. 405. 405. Mali. 405.
77 times 5. Ay, di! Pa! Magbilang ka muna. No. 1, Wala pa! 2, 3. 385. Is correct! Ayan, Kuchi. Hindi ko kasi nagbibilang. Hindi ko kasi ako nagbibilang. Bibilang ako. Okay, Hana, meron ka ng 2 Hindi ko nga siya points. Okay, so 2 points na si Hana. Okay, so Mama 1, Christian 2, Hana 2. 2. 2 ka na ba? 1 pa lang po. 1 pa lang, Christian! Christian, 1 pa lang. Okay. Ay, ka pala. Christian, bawal na kisinungaling, kaya Para kasi bad yun. Leia. 89 times 3. Christian. Hindi ako yun. 1, Oh, hindi. Nililito kayo ba? Hindi ka Two. magbilang. 3, Oo, mali. 267. 4. 267. Is correct! Okay, yan. Ngayon, 2 ka na. Ano ba yun? Napag-iiwanan si Mama. Bayan si Mama. Uy, 166. 166 times 3. Ana. 1, Siguro taka ganun yung... 2, 3, 390. 4, 5. Mama Hana, kamay sa dibdib. 166 times 3. 5. Mama. Ako. 1. Ako. 498. Is correct! Ayun. Siya daw. pa. Tapos pag siya tinawag ko, Ah? hindi daw siya, hindi daw siya. Okay, so Mama 2, Christian 2, Hana 2. Paano nga yun kanina? Di ba ano? 126 times. Christian. Oo, ano? Quiet. Okay? Ganyan. 171 times 171 times 5. Mama. 171 times 5. 1, Sana plus. 2, 3, 4, 55. 5. Layo. Mama, Hana. 1 times 5? Ha? 5. 171 times 5 pa? Ano sabi mo? Ano? 3, ano, 50. 350. Layo! Ay, hindi. Wala na. Mama, Hana, Christian. Ay, Hana, Christian. Mali pala. 166 times. Ay! Baka sabi mo 171. Ay, 171 times 5. Christian. 1, Wow! 2, 3, 885. 4. 885. Ha? 885. 885. Wrong. Hana. 855. Is correct. Okay, so Sobrang bakla. Sabi yung tili. 7 times 5 guys is equal 35. okay, so Nagkamali. Carry 1-3 guys. okay, so Hana 3 points. Christian 2. Mama 2. Okay, so let's Ako go. yung mauna guys. Hana, meron ka ng 3. Dalawa na lang. Ikaw na umikab si Mama. Mukhang nagpasabog si Hindi Mama. guys, nagpasabog si Christian. Okay, so let's go. Yan guys, yung mga hindi namin nare-reply sa comment section. Pasensya na kayo kasi nagkasakit si Hana Ray. Hey guys, Okay? nagkasakit ako guys. Okay, so yun guys. Recover. At sa mga hindi pa guys naka-like sa aming Facebook page, ilalagay namin dyan. Like naman guys sa aming Facebook page guys kasi napag-iiwanan na ang Facebook page namin. Okay, so Mama 2, Christian 2, Hana 3. 3. Huh? Hana, dalawa na lang. 5 na siya. 3 na ako Okay. eh. 24 times 24 times. 24 times 9. Hana. 1, 2,
3, 107. 4, 107. Wala, 24. 5. Kayong dalawa. Wrong, Hana. 24? 24 times 9. Mama, Hana, Christian. Ano ba yan? 1, 2. 216. Is correct, Christian. Okay, so 3 na rin si Christian, si Mama 2. 20 Oh, times 216? Mali pa! 220 times 10, di ba? 200 Okay, so times ano, 10? anong mali? Ikaw ay mali kanina. Okay, so all 3 Hana, Christian, Mama 2. 5 times 5 times 21. Christian. 1, 2, 105. 3. 105. Is correct, Christian. Okay, Christian, 5 points na lang. 1 point na lang, Christian. Ikaw na ang panalo. Yan 5 points yan na lang. 3. Kailangan ba? Okay? Ano Pa! ba? Si Christian kasi ang slow. 41 times 8. Hana. 41 times 8? 1, 2, 3, 328. Is correct, Hana. Wow, all 4. Paano ko dun, guys? All 4. Game. Mukhang tumahimik si Christian. Mukhang kinabahan si Christian. Oh my gosh! Oh my goodness. Kinabahan si Christian. Tanggap ko na guys kung di ako mananalo. Okay? I accept Game. Fox. Fox. 53 times Wolf. Wait lang! Fox, wolf. 53 times Tignan mo! 53 times Tignan mo kamay. Kamay. Tignan mo 53 times Tignan mo kamay mo. 7. Ako! Hana. Ah! 1, Wait lang! 2, 7. 3, Ha? 4, Kalimutan, 370. Wait lang. 4, Pa! 5 na yun eh! Oh, wait lang! 4, Paano mali pa? 5. Paano di-distract? Paano? Christian, kami si Dibdib Mama, kami si Dibdib. Makaya mo yan, napakadali na. Basic lang yun, 51, 53. ay 53 times Ano na ako? 7. Oh, si Mama. Mama. Kuya ko! 1, Si Mama talaga yun, guys. 2. 371. Is correct! Mama, meron ka ng 3 points. Uy, malapit na ako kanina doon ah. Sabi ko na 370. Yun, 370. Wala na, hindi niya Ito nakuha. kasi oh. Okay. Dapat. Galo. 122 times Ano? 122 times 7. Christian. Ay! 1, Ano? 2, 3, 4, 4, 4, 4, Halit yun pa. 5. 5. 122 times, oh, mama. Game. Wala na. Get mo na. 122 times, Stop, guys. 122 times 7. Mama. 1. 854. Is correct. Four, Wow. four, four. Binat na ako, guys. guys. Wow, amazing. Napipinan. Wow, amazing. All 4. Guys, Parang pinabot lang, guys. guys, kung sino mananalo, mapapasa kanya na tong 100 pesos. Ito guys, yan. So cute. Okay? Yes, I got that. Game. I got this. Galingan nyo. Oh, nagkamunta si Christian. May 2. Wala talaga.
Game. Joke lang, guys. 121 times 121 times 6. Hana. Ay, ako. 1, Wait lang! Ano nga 2, ulit? Ano nga ulit pa? 120. 3, 4, 726. 5, 726. 726. Are you sure? Tama. 7. 726. Tama kaya si Hana. Sige. 726. 726 is correct! Sabi ko Hana, sa inyo, guys. congratulations! Ikaw ang nanalo ngayong gabi ng Math Challenge Ano kasi to eh? times. Pabilisan Genius. tumaas ng kamay. Okay, so Genius. Christian, sayang Christian, Genius. ikaw na sana ang naunang. Bakit? Tumaas pa sila ko. Oh, Ako na Diyos ko. abilis- Christian, Christian, challenge nga Chris. Yes, Chris. Siyempre si mama mo gusto rin manalo. Talo kita. Hindi pwedeng ikaw yung mananalo, kaya nga naglalaban-laban kayo eh. Okay, Hana, tanggapin mo ang 100 pesos. 100 pesos. Okay, syempre shoutout kay Mr. Hawaii. Shout out, Mr. Hawaii. At syempre shoutout kay David Shout out, baby. Artoge. Arto. Yon. Full name pa Artuge. Okay, shoutout kay Derek Artoge. Shout out, Derek Artuge. At syempre shoutout sa mga magigiting natin nag-send ng super thanks, Sir Mark Jones. Shout out, Sir Mike Jones. At syempre kay Sir Mark Anthony. Shout out, Sir Mike Anthony. At syempre kay Sir Paul. Shout out, Sir Paul. Ay kay Sir Jesus Tribo. Shout out, Sir Jesus Toribio. At kay syempre kay Junri Sanchez. Okay, so mahal na mahal namin kayo guys. At kay Kambal. At kay Kambal. Okay guys, shoutout sa inyo guys. Mahal na mahal namin kayo guys. Kaya thank you so much guys dahil sinusuportahan nyo pa rin kami hanggang ngayon. Okay, hanggang dito na lang guys ang aming video guys. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, comment, and Subscribe. hanggang sa muli guys. See you next vlog. Bye-bye. Subscribe.